Amen. Ahora sí Right. sonría, que Cristo le ama. Dijo Now, alguien por ahí. smile, and let's get to what we came for. Ahora sí, ahora sí. Hoy le voy a hablar sobre un lugar, And today I want to speak to you about a place, sobre el arroyo de Querit. the brook of Kerit. Sobre el arroyo de Querit. The brook of Kerit. ¿Qué dice? Así está en la Biblia. The brook of Querit. No sé si se pronuncia Querit. Está bien. ¿Ok? Diga conmigo, ese es un lugar Now say with me, this is a place de provisión. of provision. ¿Sabe? El profeta Elías Now the prophet Elijah, se había dejado lanzar una palabra profética tremenda. he had thrown a tremendous prophetic word. Había un rey que había hecho todo lo malo posible. There was a king that had done everything imaginably possible El in rey the bad sense. Acab. And this was King Ahab. Y entonces el profeta Elías And so the prophet Elijah, se pone delante del rey he stands before the king y le dice: and he says to him, vive Jehová, Jehovah en lives, cuya presencia estoy. in which in his presence I am found. Vea qué importante es estar en la presencia de Dios. Now look how important it is to find yourself in the presence of Porque God. cuando usted está en la presencia de Dios, Because when you find yourself in the presence of God, hermano, hay un respaldo del cielo a lo que usted hace. you have the support of the heavens of what you do. Y él dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. And so he says, Jehovah is alive, in which his presence I am in. Que no va a llover sino por mi palabra. Because it will not rain if it's not by my word. ¿Se imagina que se pare un profeta aquí en Inglaterra Can you imagine if a prophet was to stand here in the UK y diga: vive Jehová, and say, Jehovah is en alive, cuya presencia estoy? in his presence I am in. Que no va a haber más invierno aquí en Inglaterra. Because there's not going to be no more winter here. Bueno, eso sería, todo el mundo dice amén, aleluya, ¿no? I mean, I presume everyone's going to be saying, Amen, hallelujah. Pero lo que el profeta dijo What the prophet was saying realmente no era algo como eso que muchos de nosotros quisiéramos. was not something that many of us here would want. Hasta que comenzara a faltar el agua, eso sí. Until we're lacking water and basic needs. Y entonces imagina Israel But can you imagine Israel sin agua. with no water? Es una tierra que Dios la ha reverdecido en este tiempo. God has made it flourish during this time now. Pero por donde la ve hay desierto. But wherever you kind of Seco. look, it's dry. It's very desert-like. Y ahora el profeta dice: no va a llover. And the desert, the prophet all of a sudden says it's not going to rain anymore. Diga conmigo, dijo que no iba a llover. Say with me, he said it's not going to rain Dígale anymore. al que está a su lado: esa es una mala noticia para Turn Israel. to the person next to you and say that's a piece of bad news for Israel. Entonces, And so, cuando no hay lluvia, when there is no rain, no hay provisión, there is no provision. no hay fruto de la tierra, There is no fruit of the land. no se puede sembrar en el desierto, You cannot sow into the desert porque se va a secar la semilla. because the seed is going to wither and it's going to dry. No va a haber cosecha. There's not going to be a harvest. Entonces Israel entró, hermano, en un gran problema. And so Israel finds themselves in a big problem. Toda la nación estaba en sequía. The whole of the nation was completely dry. El asunto es que el profeta vivía en esa nación. And the problem was that the prophet lived in this nation. Diga conmigo, Elías vivía ahí. Say with me, Elijah lived there. Y Elías come And o comía. Elijah ate. Elías tomaba agua. Elijah drank the water. Tenía todas las necesidades igual que los demás. Elijah had the exact same needs as everyone else there. ¿Cuántos tienen esas mismas necesidades? How many of you have those needs? Ahora póngase que hay una situación financiera caótica. Now imagine that there is a chaotic financial situation. Y hermano, el sistema mundial ya ha demostrado su ineficacia. And we've been able to see during the past couple of years the inadequacy that the financial world has. En cualquier momento las economías se vuelven a caer. The economies throughout the world can fall in an instant. Pero aunque no esté una economía en el piso, But even if there was an economy on the ground, posiblemente su economía sí esté en el piso. potentially even if it didn't happen, your economy might be on the ground. Porque el hecho que haya otros prósperos Because even though there are other people that are prosperous, no necesariamente quiere decir que usted esté próspero. that doesn't necessarily mean that you're prosperous.
Pueden haber otros príncipes There could be princes, y usted no ser uno de ellos. and you might not be one of them. Elías se encontraba en la misma condición que todos los demás. But Elijah found himself in the exact same position as everyone else. Elías no dijo no va a llover en todo Israel, Elijah didn't say it's not going to rain in all of Israel excepto en mi casa. apart from my house. O sea, la palabra también incluía al profeta Elías. The word that he threw out, it also included O sea, esa era Elijah. una palabra en la cual también traía consecuencia para Elías. It was also a word that brought consequence onto Elijah. Él no estaba exento de eso. He wasn't exempt from any of this. Él necesitaba el agua como los demás. He needed the water just as much as Él everyone else. necesitaba comer como los demás. He needed to eat the same way everyone else did. Entonces, cuando él da la palabra, And so when he releases the word, él también iba a ser afectado por la palabra. he was also going to be affected by the word. Porque si vivimos en una nación y la nación es afectada, Because if we live in the nation and the nation becomes affected, todos los que vivimos en ella somos afectados. everyone who lives within it is also affected. Cuando cayó la economía, When finances kind of fell, muchos perdieron casas que tenían en España. many people lost their homes that they had in Spain. Algunos las querían hasta regalar, You know, there were people that even wanted to give them away for free. porque ahora era más grande la deuda que el valor de la casa. Because now the debt that they had for the house was bigger than the value of the actual property. Usted no provocó esa caída, But you didn't provoke that financial pero downfall. esa caída pasó y lo afectó. But that recession happened and it affected you. Hay muchas ciudades fantasmas prácticamente en España, In Spain, you find many cities or towns that are ghost towns. porque muchos se vieron afectados por la economía. Because many saw themselves become affected by economy. Elías estaba afectado por lo mismo, Elijah was affected the exact same way. pero Dios le revela a Elías But God reveals to Elijah una forma como ser prosperado a form in which he would be prospered en medio de la sequía. in the midst of this dry season. Dios a Elías le revela una forma como él iba a ser prosperado God reveals to Elijah a form in a way the which he was going to be prospered en medio de la sequía. in the midst of this dry Y season. quiero que se vaya conmigo And I'd like for you to go with a me Primera de to Reyes, the first of Kings, capítulo 17, chapter 17, verso 1 al 6. and we're going to read from verse 1 to 6. Dice así: And it says, Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said, Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years except at my word. Diga conmigo, ahora Elías tenía un problema. Say with me, Elias. Elijah had a problem. Diga conmigo, Elías tenía un problema. Say with me, Elijah had a problem. Ahora Elías necesitaba ver cómo iba a subsistir. Elijah had to see how he was going to get by. Y en el verso 2 And if we go to verse 2, dice: Vino a él palabra de Jehová diciendo. it says, Then the word of the Lord came to him saying, Dígale al que está a su lado: hoy está viniendo palabra de Dios para usted diciendo. say to the person next to you, today the word of God is coming for you and saying, Hermano, cuando usted habla, when you speak, activa la palabra. you activate the word. ¿Sabe que cuando la Biblia dice en Josué: In the Bible, in the book of Joshua, meditarás en mi palabra de día y de noche? it says that you will meditate on my word day and night. Lo que quiere decir en el hebreo What it means in the Hebrew es: vas a murmurar mi palabra día y noche. is that you're going to be murmuring my word day and night. ¿Y sabe qué es murmurar? And do you know what it means to murmur? No, no es chisme. It's not about gossiping. Usted puede murmurar cosas buenas como la palabra de You Dios. can murmur the word of God, Murmurar es hablar. but to murmur it means to speak. Murmurar es hablar. To murmur it means to speak. Usted está hablando la palabra. You are speaking the word. Entonces, cuando la palabra de Dios dice medita en la palabra, And so when the word of God says that you will meditate on the word, lo que dice es murmura la what palabra. it means is that you must murmur the word. Habla la palabra, You must speak the word. porque ella es poderosa. Because the word is powerful. Entonces nosotros activamos la palabra And so we activate the word a través de la boca. through our mouth. Amén, estamos acá. Amen. Are we here? Entonces, cuando usted le dice a su hermano: And so when you turn to your brother Dios tiene una palabra para ti, y así dice el Señor, and you say the Lord has a word for you and the Lord says this, usted está provocando que en el campo espiritual what you're doing is you're provoking in the su spiritual realm espíritu reciba for their spirit to receive palabra que viene de Dios. the word that comes from God. Está preparando el terreno. It's preparing the ground. Entonces dígale:
Viene palabra de Dios para ti. And so say, a word of God is coming for you. Dígale, viene palabra de Dios para ti. Say to the person next to you, a word of God is coming for ¿Cuántos you. quieren activar la palabra de Dios? How many of you want to activate the word of Entonces God? diga, esta palabra es para mí. And so say with me, this word is for me. Y le dijo en el verso 3, And in verse 3 it goes on and it says, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. and it says, get away from here and turn eastward and hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. And it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. So he went and did according to the word of the Lord, for he went and stayed by the brook Cherith, which flows into the Jordan. Diga conmigo, para que funcione, Say with me, for it to work, yo tengo que obedecer. I need to obey. Fíjese que Elías obedece la palabra de Dios. Now Elijah follows the word of God. Elías dice, ok, me voy a donde tú me dices. Elijah says, okay, cool, yeah, I'm going to go where you're telling me to go. Y dice el 6, And in verse 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. and in verse 6 it says, the ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. ¿No le gustaría a usted estar en su casa y que vengan los cuervos y le traigan pan y carne en la mañana? Would you not like for the ravens to come and give you meat and bread in the morning and in the evening? Alguna mujer dijo, sí, viene el cuervo de mi esposo y me lo trae el desayuno arriba. Some of the women said, yes, I have that raven and it's my husband. He brings me breakfast in the morning. Oiga, pero ¿no le gustaría a usted ser alimentado de manera sobrenatural? But would you not like to be fed in a supernatural form? Dile al que está a su lado, yo quiero ver la sobrenaturalidad de Dios en mi vida. Say, I want to see the supernatural power of God in my ¿Le life. gustaría a usted ver cómo Dios lo bendice en tiempo de escasez? Would you like to see how God blesses you in times of lacking and need? ¿Le gustaría a usted recibir cuando otros no reciben necesariamente o el mundo no Would recibe? you like to receive when others are not receiving? Hermano, Kerit Kerith, quiere decir, it means, diga conmigo, Kerit say with me, Kerith quiere decir means corte a cut o garganta. or a throat. No es que le van a cortar la garganta al profeta. Not that you're going to get your throat cut, Esto es lo que dice en la traducción primaria. but in the primary translation, this is what it means. Pero para entender realmente lo que Dios le estaba enseñando a Elías, But what, in order for us to understand what God was showing Elijah, usted tiene que ir un poquito más atrás you need to go a little bit further back, y tiene que ir a la raíz de esa palabra. and you need to go to the root of the word. Y hay otra palabra And there's another word que es la raíz de esta palabra, that is the root of this word Kerith, que es Kaurat. that is Kerath, Kerith, No, es Kaurat. or Kerath, Que quiere decir, which means, oiga lo que quiere decir esta palabra. and this word means, Bueno, aquí se lo tengo en inglés, así que es más fácil para usted. Quiere decir específicamente un pacto. is specifically to covenant. Kerit entonces quiere decir Kerith means específicamente un pacto. specifically to covenant. Pero esta palabra Kaurat But this word Karath quiere decir específicamente un pacto means specifically a covenant, que se hace pasando por en medio de carne cortada. which is done through the passing of a cut meat. Ahora, para entender lo que Dios quiere decir con este pacto, Now, in order for us to understand what God is trying to say with this covenant, o lo que Dios le estaba enseñando al profeta Elías y a usted y a mí, or what God was showing the prophet Elijah and is showing to you and to me, usted inmediatamente es transportado a Génesis capítulo 15. you are automatically transported to Genesis 15, Cuando usted ve que hay un pacto where you see a covenant pasando en medio de carne cortada, that goes past a cut piece of inmediatamente meat. su mente vuela a Génesis 15. Your mind automatically goes to Genesis. Me imagino que la mente de más de uno ya estaba en Génesis 15 antes que le dijese. I'm sure that the mind of more than one was already in Genesis 15. Así entro yo, no sé por qué. Génesis 15. Genesis 15. Váyase rápido a Génesis Go 15. very, very quickly to Genesis 15. En su capítulo
15 desde luego, verso 17, 15, verse 17, y dice: it says, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. and it came to pass when the sun went down and it was dark, that behold, there appeared a smoking oven and burning torch that passed between these pieces. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. On the same day the Lord made a covenant with Abraham, saying, to your descendants I have given this land from the river of Egypt to the greater river, the river Euphrates. Oiga, Dios le había dicho en el verso 9 a Abraham Now in verse 9, God said to Abraham que trajera unos animales that he was to bring animals y un palomino, and o una paloma. a Imagina. dove, a bird, a pigeon. Y le dijo: excepto la paloma, los otros los vas a cortar. And he said, apart from the dove, you're not going to cut the dove, Y but a- everything else you are. Y Abraham los cortó And so Abraham cut them, y puso carne a un lado y carne a otro lado, and he put pieces of meat on one side and on the other side, excepto el palomino. apart from the dove. Pero cortó la becerra But he y el cut cordero the beef and the lamb, y puso carne a un lado y carne a otro lado. and he put it on one side and on the other side. Ahora tenía carne a los dos lados. And now he had meat on either side. Quiero que note esto, And I'd like for you to take note of porque this, esto es muy importante cuando nosotros entramos en pacto con Dios. because this is really important when we come into a covenant with Yo God. quiero que entienda algo. I'd like for you to understand something. El pacto, The covenant, Dios dice: y haré pacto entre mí and it says, I will make a covenant between me y ti. and you. Nosotros diríamos al revés. We will say the opposite Por la educación que tenemos, because of the level of education that we may have. decimos que el burro va por delante. We always say that the donkey goes first. Entonces siempre decimos usted y yo. And so we always say you and I. Yo recuerdo que de niño nos decían el burro por delante para que no se espante. You know, when I was a kid, they always said put the donkey at the front so it doesn't become scared. Pero fíjese que lo que quiere decir But what I'm trying to say es que la otra persona siempre va primero en la educación. is that when we speak about someone else, they always go before us. Pero en este caso, But in this case, como es un pacto, because it's a covenant, Dios es el que lo inicia. God is the one that initiates. Y Dios siempre es el que inicia. And God is always the one that initiates. Yo no lo inicio, Dios lo inicia. I don't initiate, He does. Y Dios le dice: pon la carne a un lado, And so He says, put the meat on either side, que se frente a frente los pedazos. and the pieces must be face to face. Y Abraham se quedó ahí. And Abraham stood there. Y se quedó ahí y le dio miedo, He stood there and he was afraid porque comenzó a oscurecer. because it began to become dark. También venían las animales de rapiña a tratar de llevarse la carne. And there was all sorts of animals that were trying to take the meat. Y después había una antorcha ahí. And then there was a torch. Y Abraham se quedó ahí. And so Abraham stood Y there. en un momento del día, And at a time during that day, ¿quién pasa por ese lugar? who goes past that place? Dios comienza a pasar por entre en medio de los pedazos de carne. God begins to walk in between this path of meat. Dios no le dijo: Abraham, pasa tú. He didn't say, Abraham, you walk No, by. no. Dios le dijo a Abraham: yo estoy haciendo un pacto contigo. What he said was, Abraham, I'm doing a covenant with you. Tú no estás haciendo un pacto conmigo. You're not making a covenant with me. No, esto me ha nacido a mí, yo lo voy a hacer contigo. This has been born from me. I'm going to do it with Esto es muy you. importante, This is very important. porque si la iniciativa es suya no hay garantía. Because if the initiative comes from you, there's no guarantee behind Pero it. si la iniciativa es de Dios, But if the initiative comes from God, Él tiene el poder para cumplir. then He has the power to fulfill. Amén. Amen. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Diga conmigo: todas las promesas de Dios Say with me, all promises of God son en el sí y amén. are in the yes and in amen. Cuando usted dice amén, es la respuesta a la promesa de Dios. When you say amen, that's a response to what God is saying. El amén lo decimos los creyentes. Amen is said by the believers. Es la forma como respondemos a lo que Dios nos propone It's the way y that nos we ha prometido. respond to the things that He has promised and proposed Y to Dios us. comienza a pasar entre los pedazos de carne And so God begins to walk through these pieces of meat, y hace un pacto con Abraham. and He creates a covenant with Abraham. Cuando Dios lleva al profeta a Kerit, When the prophet takes
when God brings a prophet there, Kerit representa este tipo de pacto. Caleb represents this type of covenant. Kerit representa el lugar de pacto. Caleb represents a place of a No covenant. era solo un arroyo donde tomaba agua It wasn't just Elías, a mere brook that Elijah was drinking from, sino que Dios le está diciendo a Elías, but rather God was saying to Elijah, para que no te falte nada, for you not to lack anything, tú necesitas habitar en el lugar de pacto. you need to be in a place of covenant. Porque si te quedas fuera del lugar de pacto, Because if you find yourself outside of a place of covenant, tú vas a tener escasez. then you're going to be lacking many things. Pero si tú haces lo que yo te digo, But if you do what I tell you to do, te vas al arroyo de Kerit. you're going to go down to the brook of Kerith, Yo voy a hacer un pacto contigo como lo hice con Abraham. and I'm going to create a covenant the same way that I did with Abraham. ¿Está entendiendo? Do you understand? Dios no cambia. God doesn't change. Dios hizo un pacto con Abraham. God did a covenant with Abraham. Dios hizo un pacto con Elías. God did a covenant with Elijah. Y Dios hace un pacto con la iglesia. And God does a covenant or makes a covenant with the Porque church. los principios de Dios no cambian. Because the principles of God do not change. Él es el mismo ayer, hoy y por los He siglos. is the same today, yesterday, Amén. and ¿Cuántos están forever. acá? Amen. Diga conmigo, Él es el mismo. He is the same yesterday, Ayer, hoy y por los siglos. yesterday, today, and forever. Los principios de The Dios principles of God son eternos. are eternal. Por eso dice mi palabra, And so this is why my word no says, pasará. no, it will not happen. Son principios de vida. These are principles of life. Entonces Dios le dice a Elías, And so God says to Elijah, para que tú tengas provisión, for you to have provision, necesitas ir al lugar del pacto. you need to go to the place of covenant. Para que usted tenga provisión, iglesia, For you, church, to have provision, para que yo tenga provisión, for me to have provision, necesitamos vivir en el lugar que Dios ha mandado, el lugar de pacto. we need to live in a place that God has sent, a place of covenant. Cuando yo quiero subsistir When I want to subsidize fuera del lugar de pacto, and live outside of the place of covenant, la vida se vuelve muy dura. life becomes very tough. Trabajamos y todo va a saco roto. We work hard and everything it ends up in a place where it just withers Porque estamos confiando en nuestra fuerza. because we are relying in our strength. Pero cuando confiamos en la fuerza de But Dios when we rely in the strength of God y obedecemos a Dios, and we obey what He says, entramos dentro del pacto de provisión de Dios. then we enter into the ¿Cuántos están covenant acá? of provision in Him. Entonces, And so, Dios lo que hizo con Elías what God was doing with Elijah fue lo que hizo con Abraham. was what He did with Una alianza y Abraham, un pacto an alliance, a covenant que estaba sujeta a la obediencia de Elías. that was submitted to La obediencia de Elías. submitted to the obedience of Elijah. Si Elías no iba al lugar donde Dios le dijo, If Elijah didn't go to the place that God told him to, Dios no le hubiese dado provisión a Elías. God wouldn't have given provision to Elijah. Todo pacto All covenant está sujeto a la obediencia. is submitted to obedience. Dios ha prometido, God has promised, pero siempre demanda. but He always demands. Pero lo que demanda es fácil. But what He demands is easy. Llevar la carga del Señor es fácil. To carry the work of the Lord is easy. Es ligera la carga del Señor. It's not heavy. Pero cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, But when we want to do things according to our own way, hermano, todo se vuelve más difícil. everything becomes more Y diga difficult. conmigo, y no hay seguridad. And say with me, there is no security. Entonces Dios hizo una alianza. And so God did an alliance, or makes an Con alliance Elías. with Elijah. Dios, diga conmigo, Dios lo inició. Say with me, God did it. Dios lo inició. Say God initiated Hay dos it. formas como usted puede buscar la provisión. There are two ways in which you can seek provision. Esforzándose, valga la redundancia, con su propia fuerza. You can work hard with your own strength, Eso va a depender de muchos factores. and that's going to depend on many factors. De que usted esté saludable, It's going to depend on your health, uno. for one. De que haya trabajo Number two, if there's work to be done, y aún así no hay seguridad. and even then, Hoy, it's unsure. ¿Cuánta gente ha trabajado y no le han pagado, hermano? How many people have worked hard and they haven't got paid? Es una de las cosas más terribles que desgraciadamente hemos visto muchas veces. That's one of the most terrible things that we've seen. Digo yo, el que se dejó el salario no pensó que este hombre o esta mujer tiene niños, quizá o familia. I'm sure that the person that didn't pay them, they weren't thinking that they had a family to. O sea, ni to hold. seguridad hay. We don't even have security. Pero cuando usted vive en el lugar de pacto con Dios, But when you live in a place of covenant with God, hermano, ¿qué dice Malaquías 3:10? what does it say in Malachi 10:3? Sorry, ¿Qué dice? 3:10. Para ponerle un ejemplo de pacto.
Just so that I can give you an example of covenant. Malaquías 3, Dios lo inicia. In Malachi 3, he initiates. Dios dice, yo digo, tráigame los diezmos God says, bring your offerings, your al tithes, alfolí, to the highest of place, y hay alimento en mi casa. and there will be food in your house. Este es el pacto, la alianza que Dios hace. And this is the covenant and the alliance. Y dice, God si does. ustedes hacen eso, And he says, if you do these things, póngase el caso de Elías. Elías, si vas a Kerit, so in the case of Elijah, if you go to Kerith, si entras en mi pacto, if you enter into my covenant, entonces dice, abriré las ventanas de los it cielos says that I will open up the windows of heaven, y derramaré bendición hasta que sobreabunde. and I will pour out a blessing that will be more than abundant. ¿Cuál es el pacto de Dios? Now, what is the covenant of God? El pacto de Dios conmigo es The covenant of God with myself que si yo soy fiel a Dios en mis diezmos y is ofrendas, that if I am faithful to God in my tithe ¿qué and va my a hacer offerings, Dios? what is God going to do? diga conmigo, ¿qué va a hacer Dios? Say with me, what is God Dígale going que to está a su do? lado, va a reprender al devorador Say to the person next to you, he's going to rebuke the devourer, y va a derramar bendición sobre tu vida. and he's going to pour out a Ahora. blessing to your life. Entonces alguien dice, yo no creo en eso. And so someone might say, I don't believe in this. No pasa nada. That's fine. Nothing happens. Sí, no va a pasar nada para ti. Nothing is literally going to happen. Las ventanas no van a ser abiertas para tu vida. The windows of heavens are not going to be open for Y va a your venir, life. oren para que Dios me bendiga. And then they're going to come and they're going to say, oh, pray for me so God can bless me. Esto es un reino de legalidad. But this is a kingdom of legality. Cuando el enemigo tiene derecho a atacarte, te ataca. When the enemy has the right to attack you, he will attack you. Pero cuando no tiene derecho, no puede. But when he doesn't have the right, then he won't. Entonces, si usted dice no entro, And so if you say, I'm not going to Dios enter dice, into, ok, God is like, okay, búscate la vida como tú quieras. you know, sort your life out. Do what you need to do. ¿No es más sabio entrar en el pacto con Dios? Isn't it much wiser for us to enter into the Que Él covenant? dice, ni usted va a tener que reprender al diablo, yo lo hago por usted. Where he says, you're not even going to have to rebuke the devil. I Dígale will que do está a it su for lado, you. Dios te está hablando hoy. Turn to the person next to you and say, God is speaking to you today. Dios te está hablando hoy. Say, God is speaking to you today. Oiga, me llama siempre la atención. And it always catches my Dice yo, attention. mi agua es esta, ¿verdad? Pues esto. Ya Dani se toma todas. No era broma. Era broma. Oiga, siempre me llamó la atención It always catches my attention. que Dios mandara cuervos, God sends cuervos, ravens. ravens. There we go. O sea, me llamó la atención siempre que Dios mandara cuervos. It always caught my attention, ravens, that he sent these ravens. Porque si usted y yo hubiéramos sido, Because if it was up to us, nosotros que somos más polite, ¿qué hubiéramos enviado? we would have been more polite. What would we have sent? Si usted le dicen, yo voy a enviar a que te alimente, ¿a quién hubiera enviado usted? If A you su said, suegra. I'm going to send someone to feed you, who would you have ¿A quién sent? hubiera enviado usted? Who would you have sent? Seguramente que usted ha dicho, no, yo voy a enviar una paloma que lleve carne y pan. Potentially, you might have said, I'm going to send, beautiful dove that's going to bring the bread Porque and the usted es meat. más finucci. Because, you like the finer things in life. Entonces si usted hubiera dicho, no, yo le voy a enviar a Elías en una paloma carne y pan. And so you might have said, oh, I'm going to send Elijah a dove with the bread and the meat. Y si no consigo la paloma, por DHL. And then if I can't, source a dove, then I'm gonna hire DHL to Pero do a Dios delivery. envió cuervos. But God sends ravens. Los cuervos casi siempre son relacionados con el ocultismo. Ravens are usually associated with, the dark beings and La palabra magic traducida and aquí, occult. la palabra traducida aquí Now the word translated here para cuervo for ravens, es una palabra que quiere decir oscuro. it's a word that means dark or darkness. Quiere decir oscuridad. It means darkness. Y es que los cuervos son bien oscuros. Ravens are quite dark. Hay una leyenda aquí en Inglaterra sobre los cuervos. There is like a folk's tale about ravens. Y dicen que cuando los cuervos se vayan de Inglaterra. And it says that the moment the ravens are to leave Oye, England, esto no lo dice la Biblia, ¿verdad? Es una leyenda aquí. the Bible does not say this. It's just one of those stories. No vaya a venir diciendo como dice la Biblia que cuando los cuervos se vayan de Inglaterra. Don't say that the Bible says. Ya que como dice la Biblia que ni las hojas de los árboles se mueven. Like the Bible says that not even the leaves of the trees move. Se han inventado un montón de versos. Loads of verses have become invented or made Pero up. hay una leyenda But there is a story. que dice, solo se va a contar para que usted no se quede con la intriga. And I'm just going to tell you so that you're not left with the intrigue.
Esto me la contó a mí una señora inglesa, And this story was told to me by an English woman, una señora muy adulta, ya debe haber muerto, very elderly. porque no creo que fuera eterna. She was very old, and I'm sure she was not eternal. Y me dijo, But she said to la me, leyenda dice said the story goes que cuando los cuervos se vayan de Inglaterra, that when the ravens leave England, se acabó la monarquía en Inglaterra. the monarchy is over in England. Es una leyenda, no le pongan cuidado a esto, estamos en la Biblia. But you know, it's ¿Por just qué a les digo story. esto? ¿Por qué me sacan? I don't know why I'm Oiga, telling you cuervo this, quiere decir oscuro, but regardless, raven means dark or darkness. pero la raíz de esta palabra But the root of the word en el hebreo, in the Hebrew, ¿sabe qué significa? you know what it is or what it means? ¿Sabe qué significa? You know what it means? Vaya, estudie. I won't study. No, oiga, ¿sabe qué significa? You know what it means? Significa intercambio. It means interchange. O sea, la palabra significa intercambio. The word means interchange. Entonces Dios le dice, yo te voy a llevar a un lugar de pacto donde vamos a hacer un intercambio. And so God says, I'm going to take you to a place of covenant where we will do an interchange. ¿Te das cuenta? Esos son los pactos que Dios hace. So these are the type of covenants that God does. Elías entró en el lugar de pacto Elijah enters into a place of covenant, y Dios hizo un intercambio con Elías. and God does an interchange with Elijah. Elías ponía su fe en Dios Elijah puts his faith on God, y su obediencia en Dios, and his obedience in God, y Dios le traía su bendición todos los días. and God brought to him his blessing every single day. Cuando usted entra al lugar de pacto con Dios, When you enter into a place of covenant with está haciendo un God, intercambio con Dios. you are interchanging with God. No es porque Dios necesite nada nuestro, It's not because God needs something from es us, porque los principios de Dios son así. but it's because the principles of God are like this. Y Él siempre anda buscando bendecirnos. And he's always looking to bless us. Cuando usted es obediente a Dios When you are obedient to God y entra en ese lugar de pacto, and you enter into this place of covenant, Dios dice, yo voy a hacer un intercambio contigo. God says, I'm going to do an interchange with you. Yo te voy a bendecir. I'm going to bless you. Pero cuando tú sales de ese lugar y no entras o no te quedas ahí, But when you leave that place or you don't remain in that place, después estás orando y no hay respuesta de Dios. you're praying and there's no answer of God. En tiempos de dificultad, In times of difficulty, en tiempos difíciles, in times of hardship, para que nuestra vida sea bendecida, in order for our lives to be blessed, necesitamos vivir en el lugar del pacto. we need to be able to live in a place of covenant. Ahí hay un intercambio de Dios. There's an interchange with God. Y dice, Dios ya dio orden. And God says, God, I have already put order. Diga conmigo, Dios dio la orden. God has already given an order. ¿Qué le dijo Dios a Elías? What is it that God said to Elijah? Ya está establecido, Elías, He said, Elijah, it has already been done. It has already been established. que en el momento que tú entres en el lugar de pacto conmigo, That the moment that you step into the place of covenant with me, va a haber provisión para ti, está establecido. there will be provision for you. It has been done. It has been established. Por eso es que mucha gente muchas veces no ve la bendición, And so this is why many times people don't see blessing, porque no saben permanecer en el lugar de pacto. because they do not know how to remain in a place of covenant. Dígale que está a su lado, yo voy a permanecer Turn to the person next to you and say, I will remain en el lugar de pacto. in a place of covenant. Diga conmigo, Padre, Say with me, Father, yo quiero entrar en el lugar de pacto I want to contigo. enter into a place of covenant with you. En lo